रायगड़ा भिड़ हिंसा को दुर्भाग्यजनक कहते राज्य महिला कमिशन आक्शन सह 60 दिन में चार्जसीट पर एसपी को निर्देश देते महिला कमिशन एसह पीड़िता सहित फोन और वीडियो कॉल रे तंकर बयान रेकर्ड कर महिला कमिशन पीड़िता को न्याय देवा सहित घटनार तदंत प्रक्रिया त्वरान्वित करने रायगड़ एसपी को निर्देश दी संवेदनशील घटनार तदंत सहित 60 दिन भितर मामलार चार्जसीट दाखल करने कहुई विशेषकर माड़मारी वीडियो वायरल करथिबा व्यक्ति विरोध में एक्शन पाई निर्देश रही अन्य युवती को निजर परिवार बोली भावंतु दोषी विरोध में एभली कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जहाँ देखिले हिंसाकारी माने हिंसा करने पूर्व निश्चय भाविबे बोली कहछंती महिला कमिशन एही प्रसंग में महिला कमिशन अध्यक्षा शोभना महांती आलोचना करिसेंती आम चीफ रिपोर्टर नीरज पटनायक। रायगड़ा भिड़ हिंसा संपर्क में एक्शन मोड रे महिला कमिशन एसपी सहित कथबार्ता होती 60 दिन भितर रिपोर्ट कोर्ट रे दाखल करने निर्देश देते सहित पूरा किभली भाव में ये घटना जो मैंने दोषी अच्छा से गिरफ्त कर पदक्षेप नहीं विक्टिम सहित दुई जन सहित कथा सीधा सड़क जा महिला कमिशन अच्छा पचार शोभन महांती को मैडम बर्तमान महिला कमिशन ये घटना को पर्यंत जाइए कौन एक्शन नहीं क्या सहित कथा देखु जो प्रकार रायगड़ा रे युवक युवती भितर जो प्रकार लोमहर्षणकारी घटना जड़े महिला को जो उल्लग्न बेभत्स करिकी जो प्रकार घटना से घटीगला ये तो दुखद घटना एवं लोमहर्षणकारी घटना सभ्य समाज रे ओडिशा होची संस्कृति ऐतिह्य परंपरार माटी ये शांतिपूर्ण राज्य एठी एभली जदि जड़े युवती प्रति एभली अन्याय हुए ता तो एक निंदनीय घटना मु जेतेबेले कथाटी जानिली निजे एसपी को सांगरे कथा हेली एवं ता सहित चार्जसीट मागिली वर्तमान सुधा आपण तांको निर्देश देइची जे कि एडीजी एस साइनी मैडम को मध्य तांको दायित्व देइचंती माननीय मुख्यमंत्री जे दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करिया पई रायगड़ा जिल्ला रे जो प्रकार घटना घटीची एवं फास्ट रेड फ्लैग मध्य सेठी हेई सलानी मु कथावार्ता करिबा परे एडिशनल एसपी सांगरे एवं विक्टिम सांगरे कथावार्ता हेली एवं से माने कहले मैडम आमे तुरंत पदक्षेप नौचु वर्तमान सुधा 24 जन को अरेस्ट कर सारूनी एवं रेड फ्लैग हो जाइए एवं ता सहित विक्टिम वर्तमान नहांती मु कहली जदि जीवाकू पड़ो मते मु निश्चय जीवी से कहले मैडम नहांती एवं ता सहित जो प्रकार 60 डेज भितर आम स्पेशल जज माध्यम फास्ट ट्रैक कोर्ट मर्डर हियरिंग हवा आवश्यकता अच्छी जो माने ये घटना को भाइराल करुचंती तांको तुरंत तांको प्रति दृढ़ कार्यानुष्ठान नियंतु ओडिशा माटरे ये गोटे निंदनीय घटना गोटे महिला को दुई जन लोक जे कि तांको सहयोग करचंती जने देवदुर्लभ भलिया लोक आसी तांको पीसीआर वैन रे बसई तांको ट्रीटमेंट करिया पई आनिचंती किंतु एते लोक सिटी थिले एभली फोटो उठी भाइराल करचंती सेति पई मु साइबर क्राइम को कहिछि एसपी को तुरंत से फोटो को भाइराल को ब्लॉक करंतु एवं जो माने जहा को भी देखुचंती तांको छाडंतु नाही तांको तुरंत अरेस्ट करंतु ए कथा मु एसपी को संगे बारंबार आलोचना करुची एडिशनल एसपी को सहित मध्य कथबार्ता होईची एवं से माने मो कथा परे भी तत्पर सहित काम करजंती माननीय मुख्यमंत्री मध्य एस साइनी मैडम को एभली दायित्व देइचंती तांको प्रति दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करिया पई कहा जाईची बर्तमान अपन तो कथा हले विक्टिम को सहित तांकर स्थिति किभली मानसिक स्थिति किभली रही किछि पचारि बुझन परिवार लोकन को किबा तांको विक्टिम को पचारिचंती जे तांकर परिस्थिति वर्तमान किभली रही देखंतु विक्टिम को सहित मते दिन कथबार्ता हेली से कहले मु जेहेतु ओडिशा को आस्थिली ओडिशा माटरे एभली मो प्रति अन्याय अत्याचार है ये तो एक बर्बर चित घटना मु कहली देखंतु आपन प्रति जेतिकी अन्याय हेची ए ओडिशा माटी आपन को निश्चित न्याय मिलिबो जे कि ओडिशा होची संस्कृति ऐतिह्य परंपरार माटी माटी काहाकू भी छड़ा जीव ना जी दोषी ताको प्रति दृढ़ कार्यानुष्ठान निया जीवो आईन ऊर्ध्वरे केही नुहंती सरकार मध्य आकु तत्पर सहित कार्यक्रम को नौचंती मु मध्य एसपी को सारे कथा हेची तुम व्यस्त हो नाही माँ आपन ठीक न्याय पाई पारिबे आपण जो भाव कहले जे विक्टिम सहित भेटिया पई से तो वर्तमान दिल्ली पळै गाँव में रही आवश्यक पड़े आप जापारती कि विक्टिम देखो विक्टिम तो कथा हेबा आवश्यक पड़े भी थरे कथा हो सारी पुणी भावुची आज कथा भी देह केमती अच्छी केमती केमती से रही केमती कथबार्ता करुँच कौन भावुंट मानसिक
କ'ଣ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଏ କଥା ବୁଝିବି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ କାରଣ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି। ଯିଏ ଯେଉଁ ଦେବଦୂତ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଘଟଣାକୁ ନିଜେ ଭିଡ଼ ହିଂସା ଭିତରେ ପଶି ଗୋଟେ ବାହାରର ଲୋକର ଗାମୁଛା ଆଣି ତା ଦିହରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲେ ଯାହା ଭିଡ଼ିଓ କହୁଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଶହ ଶହ ଲୋକ ସେଠି ଥିଲେ ତା ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଏ ଲୋକଟି ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସରକାର ସହୃଦୟ ହେବେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଫେଲିସିଟେଟ୍ କରିବାର ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କଥା ନୁହେଁ ସରକାର ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସହୃଦୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଅଗୋଚର କରିବେ ଏଭଳି ଜଣେ ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଛନ୍ତି ରକ୍ଷା କରିପାରୁଛନ୍ତି ସେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ନମସ୍ୟ ଏଭଳି ଯେମିତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଳିଆ ସେ କାମ କରିଛନ୍ତି ଆସିକି ଜଣେ ମହିଳା ଉଲ୍ଲଗ୍ନ ହେଉଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ବିଭତ୍ସ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଗାମୁଛାଟେ ଦିଅନ୍ତୁ ବା ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ କେମିତି ଭ୍ୟାନକୁ ନେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ସରକାର ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସହୃଦୟମାନ ଦେଖେଇବେ। ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅପିଲ କରିବେ ଯେ ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନ ନେଇ ଆଇନକୁ ସହାୟତା କରନ୍ତୁ ପାଖରେ ଥିବା ଥାନାରେ ଜଣାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପିସିଆରକୁ ଡାକନ୍ତୁ ଏ କଥା କହିବେ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହୁଛି ଆଇନର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ କେହି ନୁହନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆଇନକୁ ହାତରେ ନେବା ନାହିଁ ଆମେ ପୋଲିସକୁ ବା ପିସିଆର ଭ୍ୟାନକୁ ଡାକିବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବସେଇବା ନିବେଦନ କରୁଛି ଆଇନକୁ ହାତକୁ କେହି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆମ ଭିତରେ ସେ ମାନବିକତା ଅଛି ଆମେ ଆମର ନାଗରିକତା ବୋଧ ଅଛି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବସେଇବା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଏ କ୍ରାଇମ ଘଟି ଚାଲୁଛି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଭାଇମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆଜି ଗୋଟେ ଯାହା କିଛି ହେଉଛି ସେଇ ଘଟଣାକୁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସମାଜରେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବର୍ବରିତ ଭାବରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପାଉନାହାନ୍ତି ଜଣେ ଚିକିତ୍ସା ହେବା ପାଇଁ ପାଉନାହିଁ ଅର୍ଥ କି କେଉଁଠି ଯାଉଛି ସେ କଥାକୁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆସୁନାହିଁ କି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବେଶୀ ଆସୁନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଭିକ୍ଟିମର କଥାଟାକୁ ଏଇଭଳିଆ ଆସୁଛି ଉଲ୍ଲଗ୍ନ କଥା ହଉ କି ତା ପ୍ରତି ବଳାତ୍କାର ହଉ ଏଇ କଥାକୁ ବାରମ୍ବାର ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଭାଇରାଲ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଯେ ଏ କଥାକୁ ଆମ ଅଳ୍ପ ଆସୁ କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ନ ହଉ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଉଛି ଆପଣମାନେ ବି ଏ କଥାକୁ କରନ୍ତୁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ଭାଇମାନେ ବି ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଚଲାଉଛନ୍ତି ଏ କଥା ନ କରିକି ଆମେ କେମିତି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିପାରିବା ଅନୁକମ୍ପା ଦେଖାଇ ପାରିବା କେମିତି ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ସେ କେମିତି ଚିକିତ୍ସା ଠିକ୍ ହେଇପାରିବ କେମିତି ଥଇଥାନ ଠିକ୍ ହେଇପାରିବ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଏ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ମାନେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାଇଚାରା ଭିତରେ ବସିପାରିବା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଆଉ ସୁସ୍ଥ ମାନସିକତା ରଖି ଯଦି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଓଡ଼ିଶାର ନାଁ ହେବ ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମହିଳା କମିଶନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ା ଘଟଣାକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଅନ୍ୟ କେହି ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଏକ ମେସେଜ ଯାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ସହ ନିରଜ ପଟ୍ଟନାୟକ ନ୍ୟୁଜ୍ 7।